अस्पताल रहे हैं, वो जो ट्रीटमेंट उनको मिला है और जो ट्रीटमेंट रिकमेंडेड था वो सारा रिकमेंडेशन के साथ हमने डिस्चार्ज समरी में उनको दे दिया था। उस जितना उनका हमारे साथ अस्पताल में दौरानिया स्टे था, उसमें आप लोगों को मैंने तकरीबन 3 या 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपको बाकायदा हर मर्तबा बताया कि जी किन मसाइल के हमें सामना करना पड़ रहा है। एक बात तो पक्की है कि जब वो हमारे पास तशरीफ़ लाए तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने डायग्नोज़ किया, यानी उनके प्लेटलेट्स का काउंट बहुत लो हो चुका था और जिसकी वजह से उनके थोड़े से मसले मसाइल बढ़ गए थे, जैसे कि पेटिकियल हैमरेजेस उनकी टांगों में शुरू हो गए थे और आते सार जो पहली इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी थी वो आते सार उनको पहले प्लेटलेट्स मिले। प्लेटलेट्स के बाद फिर हमने कोशिश की कि बाहर से जो भी हेल्प हम ले सकते हैं, तो हमने डॉक्टर ताहिर शमसी जो कि एक क्लिनिकल वो हैं हीमाटोलॉजिस्ट हैं और बेसिकली जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कराची में हैं उसके वो ओवरऑल इंचार्ज हैं, उनको हमने रिक्वेस्ट की, वो तशरीफ़ लेके आए। आने के बाद उन्होंने अपनी डायग्नोसिस दी जो टेस्ट करवाने के बाद, और उन्होंने कहा कि जी इन डायग्नोसिस के मुताबिक मसला ये है कि इनको इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा है और हम ट्रीटमेंट उसी लाइन पे करेंगे। और ट्रीटमेंट उनका उसी लाइन पे शुरू हो गया, जिसके बेसिस पे पहले हमने उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स के उनकी मुकम्मल डोज दी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स के साथ उनके स्टीरॉयड्स शुरू किए जो बड़े अहम होते हैं, ताकि ये क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है तो उस ऑटोइम्यूनिटी का डिप्रेस करने के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डिप्रेस करने के लिए आप स्टीरॉयड्स पे भी डालते हैं। मसला हमारे लिए बन गया कि उनकी शुगर नहीं कंट्रोल हो पा रही थी। वजह यह है कि वो पहले भी एक नॉन डायबिटिक थे और पुअरली कंट्रोल्ड, मैं रिपीट करने लगी, इज़ अ पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटिक। उनकी शुगर कभी प्रॉपरली कभी कंट्रोल नहीं हुई थी और स्टीरॉयड्स जब आप देते हैं तो उससे शुगर का उस मिकदार जो है बढ़ जाती है और इसी तरह उनकी शुगर की मिकदार जो थी वो ब्लड में बढ़ी और हमें इंसुलिन की डोजेस भी उनकी इंक्रीज़ करनी पड़ी बहुत हद तक कि किसी तरीके से उसके लेवल को, उसके बावजूद उनकी शुगर का लेवल कम हो नहीं पा रहा था। एनीवे ये सारे ट्रीटमेंट के बाद आपको पता है कि उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया और बेल के लिए उन्होंने कोर्ट ने हमारे डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर्स से उनकी कंडीशन पूछी गई, पूछने के बाद उनको बेल दी गई। 3 दिन बेल के बावजूद भी वो हॉस्पिटल में रहे और आप और हमसे कोई ये बात छुपी भी नहीं है कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी की भी बेल हो तो फिर वो घर तशरीफ़ लेके जाएं। 6 तारीख को घर वापस वो चले गए। वहाँ जाके फिर उन लोगों ने बाहर जाने के लिए एक एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में दी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने फिर हमसे उन्होंने बाकायदा जो अपने लिख के उन्होंने भेजा था, उसमें ये लिख के भेजा था कि क्योंकि अभी तक मुकम्मल तशख़ीस नहीं पाई, इसलिए हम चाहते हैं कि प्रॉपर्ली तशख़ीस हो और बहुत सारे इलाज मालजे के तरीके यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो हम चाहते हैं कि इनका इलाज मालजे के लिए हम इनको पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेहरबानी करके बोर्ड से ओपिनियन ले लें कि बोर्ड क्या कहता है। बोर्ड ने वापस एक ओपिनियन दिया कि जी हम ये डिस्चार्ज समरी हमने लगाई हुई है और मेरा ख्याल डिस्चार्ज समरी तो हर बंदे के पास ही है, ऐसी कोई कुछ छुपी हुई डॉक्यूमेंट तो नहीं है, और सारी डिटेल्स बताई हैं और जो टेस्ट होने हैं वो भी बताए हैं और हमने लिख दिया इसको। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप जो मुनासिब समझें। उन्होंने वापस लेटर लिखा कि नहीं हमें डिटेल चाहिए, हमें डिटेल चाहिए। उन्होंने ये लिख के कहा कि हमें जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया है कि इनको बाहर भेजना है, उसके बारे में आप हमें लिख के भेजें कि आया इनको बाहर जाना चाहिए या न जाना चाहिए। कल रात बोर्ड की मीटिंग हुई थी और बोर्ड ने आपस में बैठ के जो भी डिसीजन दी उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि हमारा ये ख्याल है कि उनकी कंडीशन क्योंकि स्टेबल नहीं हो रही, उनकी कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कुछ ऐसे 1-2 ऐसे टेस्ट हैं जो शायद पाकिस्तान में ना हो सकें, तो हम कोई और वो रिस्की टेस्ट है वो हो नहीं सकते, तो हम रिकमेंड करते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। वो जब रिपोर्ट हमारे पास रात को पहुंची है तो हमने उनको दोबारा ख़त लिख के बताया है। ये रात में जो शोर मच गया था कि वो जा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमने दोबारा उनको ये लिख के भेजा है और मैं आपके सामने ये जो लेटर गया उनको
اس میں یعنی سبجیکٹ ہے ٹریولنگ آف مسٹر محمد نواز شریف فار میڈیکل ٹریٹمنٹ ابراڈ. I am directed to inform that the report update as furnished by the medical board was examined in the department and certain observations have been made. It has been directed by the competent authority that the said report update may not be possibly forwarded to the Ministry of Interior. کیونکہ ہمیں اس میں کچھ کمیاں نظر آئیں جس میں ہم نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے each test or intervention required with risk factor involved to be specifically mentioned. ہم نے انہیں کہا کہ آپ جن ٹیسٹوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ لکھیے, لکھنے کے بعد ہمیں بتائیں کہ کون سے رسک فیکٹرز اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے اور منسٹری آف انٹیریئر منسٹری کو جب ہم بھیجیں تو ہم بتا سکیں کہ کون سے رسک فیکٹرز انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل یہ ہے کہ جی جیسے پیٹ سکین ہونا ہے ان کا. اب اگر پیٹ سکین ہم نے ریکمینڈ کیا ہوا کہ پیٹ سکین ہونا, اگر پیٹ سکین ہونا ہے اور شوگر نہ کنٹرول ہو تو پیٹ سکین کی رپورٹس جو ہیں دے کین بی ویری فالٹی, وی کین ہیو اے پرابلم ان دیٹ. سیکنڈلی ہم نے ان سے کہا وچ آف دیز ٹیسٹس آر اویلیبل ان پبلک سیکٹر ہاسپٹل اینڈ فار وچ بلڈ ٹیسٹ دا فیسلٹی از ناٹ اویلیبل ان پاکستان. یہ بھی ہم نے ان سے لکھ کے پوچھا کہ یہ آپ بتائیے کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے جو آپ کا خیال ہے پاکستان کے پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے یا پاکستان میں کہیں اور موجود نہیں ہے. تیسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو باہر بھیجے جا سکتے ہیں. یہ تیسرا سوال ہم نے بورڈ کو کہا کہ کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنے چاہیے اور وہ ہم پاکستان سے باہر بھیج سکتے ہیں. اور آخری بات جو ہم نے ان کو لکھی ہے وہ لکھا ہے وائی از ہی اے ہائی رسک پیشنٹ and the history of criticality may also be elaborated. آپ لوگ بار بار یہ بتا رہے ہیں, ہمیں بورڈ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ہائی رسک مریض ہیں, ان کی کوموربیڈیٹیز بہت ہیں, تو آپ مہربانی کر کے اس کو الیبریٹ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم جب منسٹری آف انٹیریئر کے سامنے رکھیں تو ان کو پتہ ہو کہ اگر آپ ریکمنڈیشن کر رہے ہیں تو کس بیسس پہ ریکمنڈیشن کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکمینڈ کر دیا تو پھر آپ بھیج دیں. تو ہم نے وہ روک لی, ان کو کہا کہ یہ رپورٹ ہم بالکل نہیں بھیجیں گے, یہ ناکافی رپورٹ ہے. اور یہ دوبارہ ان کو کہا, اور میرا خیال ہے بورڈ انہوں نے دوبارہ میرے اطلاع کے مطابق 12 بجے انہوں نے رپورٹ دوبارہ بورڈ کنوین کر لیا ہے, اور وہ بورڈ میں بیٹھ کے یہ جو سارے سوال جواب ہیں جو ہم نے پوچھے ہیں, اور جو میرا خیال ہے آپ سارے بہت سارے بھائی بھی پوچھ رہے ہیں اور بہنیں بھی پوچھ رہی ہیں کہ یہ کون سے ٹیسٹ ہیں, وہ سارا ان سے ہم نے پوچھ لیا ہے. اور پوچھنے کے بعد جب ہمارے پاس ڈیٹیلز آئیں گی تو پھر اس کے بعد ہم منسٹری آف انٹیریئر کو وہ ساری ڈیٹیلڈ رپورٹ جب وہ آئے گی تو پھر بھجوائیں گے, تاکہ جو یہ اس مرتبہ جو ریومر مانگرنگ اور چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے, تو میں نے کہا کہ بجائے یہ کہ آپ کسی اور سے پوچھیں, میں آپ کے سامنے حاضر ہوں, آپ بتائیے جو سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خود کہا کہ میڈیکل بورڈ نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے کہ نواز شریف کو صحت کے لیے بیرون ملک بھیج دیا جائے, کافی زیادہ ٹیسٹ یہاں پر نہیں ہوتے, تو آپ نے دوبارہ سے ان سے جواب مانگا ہے کہ یہ بتائیں کہ کون سے نہیں ہو سکتے, اسپیسیفکیشن مانگی ہے, تو کیا اس کو سیاسی دباؤ کہا جا سکتا ہے یا جو بورڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور اس سے آپ نے کلیریفیکیشن مانگی ہے؟ دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے, میں خود ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے, میں تو ڈاکٹر ہوں, جہاں رپورٹ جانی ہے وہاں تو نہیں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے نا, اور میں نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ناکافی ہے. یہ ناکافی اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ڈیٹیلز چاہیے ہوں گی دینے کے لیے. ہم نے کسی قسم کا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ڈالا ہوا کسی کے اوپر. میرا خیال ہے بورڈ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, آپ کسی بورڈ ممبر سے پوچھ لیں کہ جی. میں صرف یہ ان کی بات مکمل کرتی رہا ہوں. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے, فار ایگزامپل ایک ٹیسٹ بتا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بون میرو ہونا چاہیے. اگر بون میرو ان کا ہونا ہے تو پھر اس کے کیا رسک فیکٹرز ہیں بتائیں ہمیں. اف بون میرو از ریکوائرڈ فار دس ٹیسٹ. اور میں نے اس لیے کہا کہ طاہر شمسی صاحب کو بھی, آپ جو کراچی میں بیٹھے ہیں ان کو بھی دوبارہ انوالو کریں اپنے ساتھ, اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو سارے ٹیسٹ آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں ان کے کیا مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. جی بیٹا. جب صاحب جب آئے تھے سب ہاسپٹل 12,000 لیٹر سیلف پہ ہوئے تھے, جب گئے تھے اس کی جگہ 30,000 نہیں قریب 2,000 فرسٹ ڈے سے ہی آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں میڈیکل بورڈ پر بھی کہ بیماری کی تشخیص نہ ہو سکی اور ان کی حالت تشویشناک ہے. کل بھی جو میڈیکل بورڈ ہے میڈیکل سٹی کا
ان کی جانب سے جو بھی ریکمنڈیشن دی گئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ میا محمد نواز شریف کو اب یہ پنجاب گورنمنٹ کے تھرو بندوق رکھ کے چلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پرمیشن دے کو کہ یہ بورڈ کہے کہ ان کو باہر بھجوایا جائے. اس طرح کی کچھ آپ کا کیا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بندوق برداشت کر لے گی؟ میرا خیال ہے یہ بات کہیے نہیں. یہ دیکھیں ہم حکومت جو ہے پنجاب کی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہی ہے نا. نواز شریف ایک بڑے ہائی پروفائل مریض ہیں، میرے لیے تو ایک ہائی پروفائل مریض ہیں. بیماری پہ ان کے ہم نے کبھی انکاری نہیں کی. جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ڈیفینیٹ ہی از اے سک مین، بیمار ہیں. ان کی بیماری کے بارے میں اس لیے شک نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ہم نے تھوڑی بیمار کیا ان کو. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی بیماری کا بڑی لمبی چوڑی ہسٹری ہے. 2000 کی دہائی میں ان کے آپریشن ہوئے، پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر تھے تب وہ پھر دوبارہ انگلینڈ گئے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی. ٹیمپوناٹ کی ہسٹری ہے کہ جی وہ جب ڈالا وہ اسٹینٹ ڈالا تو وہ پھٹ گئی ان کے، اور پھر اوپن ہارٹ سرجری. یہ ساری ہسٹریز تو موجود ہے. نہ یہ کسی سے کوئی چھپی ڈھکی چھپی بات ہے کہ شوگر کی تکلیف ہے. یا تو یہ ہو کہ بھئی ہم نے چھپا رکھا ہو کہ ان کو شوگر کی تکلیف نہیں ہے، یا انہوں نے چھپایا ہو. ہی از ڈائبیٹک، اور ڈائبیٹک اور پرٹیکولرلی ان کنٹرول ڈائبیٹک جو ہے نا اس کے اپنے مسئلے مسائل بہت ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے اب تو آپ لوگوں کو خود شوگر کی بیماری کے بارے میں بتیرا سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا اثر گردے پہ بھی ہوتا ہے، اس کا اثر دل کے پٹھوں پہ بھی ہوتا ہے. یہ دو باتیں. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان کے کڈنیز کا فنکشن جو ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہے. وہ بھی آپ لوگوں کو ہر مرتبہ رپورٹ کے اندر بتایا. جہاں تک ان کا بیمار ہونا، ان کا کرٹیکل ہونا ڈیفینیٹلی از سک. جب وہ تشریف لائے تھے ہمارے پاس تو ان کی کنڈیشن واز کرٹیکل. ہم نے اس کرٹیکل کنڈیشن کو ڈیفینیٹلی امپروو کیا بائی گیونگ ٹریٹمنٹ. جب وہ ہمارے پاس سے اسپتال سے گئے ہیں تو 28,000 پلیٹلیٹس ان کے اپنے پلیٹلیٹ سے، کوئی ایکسٹرا وہ نہیں. اب وہاں جو ان کے بورڈ کو پرابلم پڑی ہے، یہ جو بھی آف کنٹرولنگ اے سچویشن، آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. پر جو انہوں نے ایک لیٹر لکھ کے بھیجا انٹیریئر منسٹری کو، ہمارا فرض تو بنتا تھا کہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ اپنا سارا جو بورڈ ہے اس کو اکٹھا کر کے بلا کے پوچھیں کہ یہ جو مسئلے انہوں نے لکھے ہیں آیا آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے اس کے اندر کل ان کا معالج ڈاکٹر عدنان اور میرا خیال ہے ان کے بھی 2 بورڈ ممبرز بلائے ہوئے تھے بورڈ کے اندر، ان سے ملاقات کر کے اور انہوں نے جو ایکچوئل سچویشن ہے میاں صاحب کی وہ پوچھی. اب میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایز اے ڈاکٹر آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہی از ان ویل. اس کے بارے میں تو کسی دن بھی ہم نے نہیں نہ کہا. اب آیا ہم ان کا علاج پاکستان میں کر، اب ہم نے تو نہیں علاج کرنا، مریض کی اپنی مرضی ہے اس نے کہاں سے علاج کروانا. یہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جس دن ان کی بیل ہو گئی اس دن کے بعد ان کی اپنی ڈیسیجن. پہلے ان کا پھر آپ کا بیٹا. بتائیے گا کہ نواز شریف کی کنڈیشن تو آپ کے پاس آپ کو سامنے ہے ساری. اب صورتحال یہ ہے ڈاکٹر عدنان کے مطابق ان کی حالت تشویشناک ہے اور ان کو کرکات جو ہے وہ اسٹیرائڈز دیے گئے اور بار بار ان کو اسٹیرائڈز دیے نہیں جا سکتے جو ایکسٹرا ڈوز ہوتی ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیا اس چیز کو نہیں دیکھ رہی کہ ان کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہے، داخلہ ان کو کیوں نہیں ہنگامی بنیادوں پر اجازت دے رہی ہے؟ بیٹا آپ کے سامنے اس سے زیادہ کیا ہنگامی بنیاد ہو سکتی ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. لیکن مقصد یہ ہے کہ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں پروگرام، بلکہ میرے میاں صاحب اس دن بڑے پریشان ہو گئے. کسی ایک پروگرام کے اندر یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ مل کے اور یہ کام کر رہی ہے. میں تو بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیسی بات کر ڈالی کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد تو کوشش کر رہی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ کے سامنے میں بات اس لیے کر رہی ہوں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جہاں تک میری سیاست کا تعلق تھا وہ میرے سیاسی حریف رہے، لیکن جہاں تک مریض کا تعلق ہے از اے پیشنٹ، آئی کانٹ سے نو ٹو اٹ. اور جس دن کے وہ تشریف لائے ہیں آئی ہیو بین ٹریٹنگ ہم اونلی لائک اے پیشنٹ، کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر آئی کلوزلی مانیٹرڈ ایوری تھنگ دیٹ واز بینگ ڈن. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم بھی ہنگامی بنیاد پہ ہی کام کر رہے ہیں نا. ان کی جو پرابلم ہے اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس ساری ڈیٹیل رپورٹ تیار ہو گئی تو ہم بھی پھر اس کنڈیشن میں جواب دہ ہونا وہاں منسٹری آف انٹیریئر کو کہ اگر آپ مناسب سمجھیں گے ان کنڈیشنز کی وجہ سے تو پھر آپ کی ڈیسیجن آپ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے ہیں. جی بتائیے. جو میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات ہیں اس کا کوئی ECL سے بھی تعلق ہے کہ آج یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ ECL سے ان کا نام اس وجہ سے نہیں نکالا جا رہا؟ کیا کر رہے ہیں؟
PCL से नाम नहीं निकाला जा रहा मेडिकल रिपोर्ट ना होने की वजह से, मुझे क्या है? नहीं देखिए, मकसद ये है कि अगर मेरे पास चंद लाइनें लिखी हुई आ गई, कल जब हमने उनको रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने चंद लाइनें लिख के भेज दी हमें। मैं आपको बता देती हूँ, ये टोटल ये जवाब था उसका, ये इन लाइनों में इतना जवाब था। ये इतने जवाब को तो नहीं ना काफ़ी था, ये इतने जवाब पे हम क्या कहते। उन्होंने लिख दिया नीचे के एज ही हैज फेल्ड टू रिस्पॉन्ड टू कन्वेंशन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ IPT, gamma globulin, systemic steroids and Revolade, and his comorbidities have worsened because of the treatment. The board agrees that he may be allowed shifting abroad to a center of excellence of his choice on his own risk. अब हमारे लिए तो ये रिपोर्ट नामुकम्मल इसलिए थी कि हमने जो सवाल पूछे हैं, ये सवाल आप सारे भी पूछेंगे हमसे, तो हमने वो सवालों का जवाब मांगा है उनसे हमने कहा कि आप हमें बताइए कि वो कौन से टेस्ट हैं जो पाकिस्तान से बाहर होने, वो कौन से जो पाकिस्तान में हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे टेस्ट हैं जो इंटरवेंशनल टेस्ट हैं और उन टेस्टों की वजह से कोई रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो भी आप लिख के हमें बताइए, और हमें ये भी बताइए कि वो हाई रिस्क मरीज़ क्यों हैं, कौन सी कोमॉर्बिडिटीज़ है। आप हमें डिटेल दें। ये 2 लाइनों पे तो मेरा ख्याल है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हमारा मजाक ही उड़ाता और कुछ ना करता। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ की जो सेहत थी वो नैब की कस्टडी में जाने तक तो वो ठीक थे, आप भी डॉक्टर हैं, आपने ये सारी सूचना एग्जामिन भी की, क्या अद्वियात उनको बर वक्त नहीं मिली जो उनको चाहिए थी, या ग़िज़ा में कोई बात परहेज़ी हुई? बीमारी तो एक नेचुरल फैक्टर है, लेकिन क्या वजूहात कुछ बोर्ड ने एग्जामिन किया है कि देखिए मेरा ख्याल है कोई तब्दीली ऐसी आई है, एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था? जीशान, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा थोड़ी अस्पताल आए, जब नैब में नहीं थे तब भी आए थे अस्पताल में। आप तारीख को तो ठीक ही रखिए ना। जब वो कोट लखपत जेल में थे तब भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो हमारे अस्पताल में आए थे, तब तो नैब के पास नहीं थे ना। मकसद ये है कि एक बीमार इंसान है, ऑफ एंड ऑन उनका प्रॉब्लम, और आपको पता है हुकूमत के लिए तो एक बहुत बड़ा मसला ये हर वक्त बना रहता है कि आपको पता है जितने अरसे वो वहाँ रहे कोट लखपत जेल में, हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस बमा डॉक्टर्स के 24 आवर्स ड्यूटी पे रखी, कंसिडरिंग हिम अ हाई रिस्क पेशेंट, हमने 24 घंटे रखी। जब वो नैब गए तब भी हमने वहाँ एम्बुलेंस 24 घंटे रखी, एंड वी इंश्योर्ड कि जी वो सर्विसेज अवेलेबल हो। जब उन्होंने अपनी तबीयत ख़राब करने का जिक्र बताया तो आपके सामने है, जब हमारा पिछली दफ़ा इन लोगों ने नून लीग वालों ने हमारे वो उड़ा रहे थे कि जी कभी किसी को कहते कभी, आपको पता है तब भी इतनी ही कंसर्न की खातिर मैंने इनसे पूछा था कि आप पूछिए वो कहाँ आना चाहते हैं। दिल की तकलीफ का जिक्र किया, हमने उनको वहाँ बुलाया अपना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। उसके बाद उनके जो अपनी बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ थी उनकी वजह से फिर उनको सर्विसेज शिफ्ट किया। फिर उन्होंने कहा जी ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ, और वो अपनी मर्ज़ी से तब भी जिना जाके रहे। मतलब ये पहली दफ़े तो नहीं हुआ उनके साथ कि उनकी तबीयत पहली दफ़ा ख़राब हुई हो, और हमें पहले भी तबीयत ख़राब रही है आपके सामने इन तीनों, और तब ये इन्होंने हमारे मस्करे उठाए कि जी वो गायनेकोलॉजिस्ट को उन्होंने लगा दिया। मैं तो डर के मारे, आपको पता पिछली दफ़ा सामने ही नहीं गई, इस वजह से मैं अगर जाऊँगी तो कहेंगे जी कि गायनेकोलॉजिस्ट आ गई है वो ओपिनियन देने के लिए। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि हम डॉक्टर्स पहले हैं, व्हाटएवर स्पेशलिटी वी टेक अप, हमारे पास हम इफ़ आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट आई अंडरस्टैंड ऑल दिस कोमॉर्बिडिटीज़, ये सारा कुछ मैं समझती हूँ। मैं रोज़ाना डायबिटिक पेशेंट्स के साथ डील करती हूँ, चाहे वो फीमेल पेशेंट्स हैं, पर मैं डील तो करती हूँ ना, और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के साथ भी डील करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, बोर्ड ने कैटेगोरिकली लिख कर दिया, आपने भी विज़िट किया, आप भी कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े बीमार हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है, तो दिया क्यों नहीं जा रहा उनको इजाज़त? मेरा मेरी बात तो ये जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कहीं NRO दिया जा रहा है, उस वजह से तो हुकूमत नहीं डरी कि ये NRO की शेप में निकल आए। पर मैं तो मेरा ख्याल है NRO देने से रही, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, मैं आप लोगों से आज तक पहले भी कभी गलत बयानी नहीं की और आइंदा भी कभी नहीं करूँगी। कोई ऐसी बात का ना मेरे सामने जिक्र आया है, ना मेरे पे किसी किस्म का प्रेशर है, ना किसी ने मुझे कुछ कहा है। मैं तो आपके सामने जेन्युइनली एक मरीज़ के बारे में पहले भी रखती थी पिक्चर, आज भी आपको सारी डिटेल्स इसलिए बताई कि देखें हमारा भी बतौर हुकूमत हमारा हक बनता है कि हम बोर्ड से डिटेल मांग लें। इसमें तो मेरा ख्याल है कोई गलत काम नहीं हमने किया कि अगर हम डिटेल हमें मिल जाए तो कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को समझना आसान होगा कि इस बोर्ड ने क्यों रिकमेंड किया। अगर वो 12 बजे बोर्ड का इजलास हो रहा है, 1-2 बजे दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी या नहीं?
मेरा ख्याल है जब बोर्ड की वो मीटिंग हो जाएगी तो फिर कितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तुमने मुझसे करवाने हैं? वैसे मैं पूछ रही हूँ जी। जितनी रोज आशा कहानी आप भी कर नहीं, मैं तो आपको पता है कि वो हमारी स्पोक्स पर्सन है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पास है, उनको तो करनी पड़ती हैं, लेकिन मैं जहाँ मुनासिब होता है आप जब बुलाते हैं तो मैं आके कर भी देती हूँ। एक मिनट बेटा। हाँ, रिकमेंड तो डॉक्टर्स ने करनी है, लेकिन वो कौन कौन सी अवेलेबिलिटी है ये तो महकमे को पता होना चाहिए मेरा। नहीं बेटा, अवेलेबिलिटी ये तो मेरा ख्याल है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तो आप शुक्र करें कि इस वक्त एक मिनिस्टर जो है वो डॉक्टर बैठी हुई है तो उसको अवेलेबिलिटी का बहुत हद तक पता है, वरना आप कैसे एक्सपेक्ट। मैम कौन कौन सी देखिए फॉर एग्जांपल पेट स्कैन होना है उनका। अब पेट स्कैन का मसला ये बना हुआ है कि उनका ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल, उनका वो जो उनकी जो करोटिड आर्टरी है उसके अंदर ब्लॉकेड आ गई है, और वो करोटिड आर्टरी में ब्लॉकेड की वजह से हमें जो बताया गया है कि उनको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक्स हुए, जिसकी वजह से कुछ थोड़ी सी उनको कुछ मेमोरी एमनीजिया का थोड़ा सा मसला बना। इन सारी चीज़ों को रखते हुए मद्देनज़र हमने तभी डिटेल पूछी है कि फॉर एग्जांपल अगर इंटरवेंशन करनी पड़े करोटिड आर्टरी में, इज़ इट अवेलेबल हेयर, इफ़ इट इज़ अवेलेबल हेयर तो हाउ रिस्की इज़ इट, इज़ समबडी रेडी। अब आपको मैं बताती हूँ डॉक्टर्स रिस्क लेने को तैयार नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, ताहिर शमसी साहब तशरीफ़ लेके आए कराची से, मैं ताहिर साहब से कहा कि जब इनकी कंडीशन स्टेबलाइज हो गई, ही इज़ लुकिंग आफ्टर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि अगर आप मुनासिब समझे तो इनको आपके पास भिजवा दें। तो वो लेने को इसलिए तैयार नहीं थे कि उन्होंने कहा कि मैडम हमारे पास बाकी यहाँ उस तरह की सहूलतें नहीं हैं, जैसे हमारे पास यूरोलॉजिस्ट नहीं होगा हमारे पास, हमें तो फिर लोगों को रेफ़र करना पड़ता है और बुलाना पड़ता है, फिर इट्स सच अ हाई प्रोफाइल केस, हम तो सिर्फ ब्लड डिसऑर्डर्स के साथ डील करते हैं। तो मतलब ये कि जब इंस्टीट्यूशन से आप बात करें तो वो इंस्टीट्यूशंस भी रिलक्टेंट हो जाते हैं कि जी इस तरह नहीं हो सकता, फिर इस तरह करेंगे। अब जैसे एंजियोग्राफी है, अभी एंजियोग्राफी अगर होनी है तो किस तरह की एंजियोग्राफी होनी है। अब क्योंकि मैंने इसीलिए ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए उनको कहा कि आप हमें लिख के दे दें कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आप सोचते हैं कि हाई रिस्क हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसके साथ आपका ख्याल है कि डॉक्टर ही इनकार कर दें। आप डॉक्टर को आप ज़बरदस्ती तो हाथ पकड़ के नहीं करवा सकते ना। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि अंडर वन रूफ पाकिस्तान में किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल्स में तमाम बीमारियों की जो सहूलियात है वो मैसर नहीं है, और यही गवर्नमेंट ने 10 साल यहाँ पे स्पेंड भी किए हैं। ये तो मेरा ख्याल है इस वक्त तो मुनासिब वक्त नहीं है कि हम पिछली हुकूमत का हिसाब किताब लें, लेकिन ये समझने की बात बिल्कुल ठीक आपने फरमाई है कि एक हमारे पास अभी बहुत बड़ा मेडिकल का फुकदान है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे। जी अभी मेडिकल बोर्ड का इजलास होना है जिसके बाद जी हो रहा है जिसको आप भेजेंगे आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को फैसला किया जाएगा, जबकि गवर्नर पंजाब ने ये कहा है कि आज उनका नाम ECL से निकाल लिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीज़ें पहले से तय हैं और आप ये आहिस्ता आहिस्ता उनको अनफोल्ड किया जा रहा है? देखिए बेटा मसला ये है, मैं तो आपके सामने कागजात भी सारे इसलिए लेके आई, गवर्नर साहब ज़रूर चाहते होंगे, उनकी ख्वाहिश है कि एक बंदा बीमार है, उनके अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, वो चाहते हैं कि उनकी ECL से और उनको अगर मौका मिलता है तो बाहर चले जाएं। वो तो आपके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी ये बात कही है और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने इस बात की है, और इमरान खान साहब को भी पता है और उनको भी पता है कि वो सीरियसली इज़ अनवेल। ये थोड़ी है कि खान साहब को नहीं पता कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या हम इस बात पे इनकारी कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हम सब मान रहे हैं उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन एक जो प्रोसीजरल काम है वो तो हमें मुकम्मल करना लेकिन गवर्नर पंजाब जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि वो पिछली हुकूमत में भी उनके साथ रहे, असल में शायद उनको पहले पता हो। मैडम ये बता दें शरीफ से काफ़ी तशवीश में जी। जो है मुबतला है, अगर खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी? देखिए मेरा ख्याल है कि ये आप इस तरह के सवाल करने से 10 दफ़ा पहले सोचा करें। किसी इंसान की शफा, सेहत और ज़िंदगी कोई इंसान दुनिया में गारंटी नहीं दे सकता, इसकी गारंटी तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। इस तरह के सवाल पूछ के हमें ना शर्मिंदा किया करें, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच।